तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे 75 पळिया हे गलानी आ 20 कोन एक मार्क दिया उसी जेठी आ जा हो 75 बळे हे गलानी आ 25 रहिला 100% हबो हम घर हीरोइन करे हम बो आ हीरोइन की हो बा ता बळे हीरोइन के हेई पेरी तो रोसे घरे समेत पसी जाइछंदी हैं समेत पसी गिरी ताकर रोसे बास सब चल तो आम मामू का पुआ ताक बहु ताक पुआ आज जेजमा ताक खाए सब डाकिचंती कारण आम मामू का पुअर पुअटी MBBS पाइला तेणु करी आज ताको जेजमा खाइया को डाकिचंती देखो से न बसिक आसिक जेजमा को साहाय्य कर जड़े पियाज काटी दौची जड़े रसुण छड़ी दौची बास यही तो गोटे खुशी मजा समेत एकाठी बसी खियापिया करूँ हस खुशी करूँ ता पुअटी जहाँ हो ताको आशीर्वाद करुँची तार आहरी उन्नति हो तार भल हो MBBS भल डॉक्टर टी डाक्तर टी बाहर आज सब मिसीमासिक रोषेबास हम मुझे सब देखेबी बर्तमान देखो बो आमर बस हिरोइन लोक बर्तमान बस टीवी देखुं एपटे देखु आम सान भाई मामू का पुआ सान भाई स्त्री अच्छा पुआ ये मेडिकल पढ़िया जीव सी भी बस जेजमा आसी पहुँचले बर्तमान इलो बोपा बर्तमान हाँ जेजमा रोसई बास व्यस्त रोच से कौन कर बास जेजमा से काम लगे ये समस्त बसिक गोटे गपसप चलती टीवी देखुं से पुअर बाघर कैसेट सब देखुं बसिक जहा हूँ चलती रोसई केते बाट गला रोसई आ 20 कोन एक मार्क दिया जेठी जा हो 75 बळे आ 25 रहिला 100% हबो आओ देखो बर्तमान आम हिरोइन आम घर हिरोइन करे आम बो मानिया पड़ो बस आउ हिरोइन किए हम बा ता भाया हिरोइन कई हाँ यही तो गोटे खुशी बासी समस्त एकाठी बस खाइबा पीवा मजा करवा घर भितर जहा हो खुशी बासी टीवी देखा चलती समस्त देखुचंती पुआ बागर देखि नथिले त तेनु से सब देखुचंती आ कोन मोटू नाचुची कौन कहला कौन कहू मोटू केंदी नाचुची बुट्टू 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 अच्छा अच्छा अब पाखा वाला नाचुची ना बर्तमान देखो रोसे घरे समेत पसी जाइछंदी हैं समेत पसिक रोसे बास सब चलती ये बर्तमान देखो आम सान भाई स्त्री काकुड़ी कटा व्यस्त रही सालाड हो बोली आपण मान जेजमा मटन कषार व्यस्त रही तेणु देखो से के मटन कषुंट बर्तमान बर्तमान हो आसला बर्तमान प्रेसर कुकर ये हम जा समेत पशिक गोटे चल जा खुशी आसी हाँ तू चढ़ी जा गोटे चढ़ी जा गोटे पीढ़ा कहती मुझे हाँ डेंगा हो तो निश्चय डेंगा हो तन काकुड़ी कटा ना आमर ये मामू का पुटी भल रोसई करे रोसई बास से भल इविन आ गोटे कथा केते गुड़ा जिनस जेजमा को शिखई कह गले चले खुशी गोटे कथा
ଭିଡ଼ିଓ କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ତ ରୋଷେଇ ଆସିବନି ଆଉ ବୁଲିବା କଥା ଆଉ ଗପିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏପଟେ ଆମ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସାଧା ଖାଉଛି ତାକୁ ସେ ଅଲଗା ବସିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକିରି ଖାଇବୁ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇର ଭାର ନେଇଛି ଆମର ଜେଜେମା। ତେଣୁକରି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଚାଖି ଦେଇଛୁ ଶୀତଳାଟା ନାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଚାଖି ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଜେଜେମା ସେ ଚାଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଚାଖିଥିଲା ଭଲ ସିଏ ଭଲ ବି ରୋଷେଇ କରେ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ପୁଅଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଛି ତ ପଳେଇବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡାକିଲି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବା। ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜେଜେମାର ମୋର ଖାଇବୁ ଆଉ। ଲୁଣ ଫଳ କିଏ ତନ ବି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶିଖିଗଲାଣି। ହଉ ସାଧା ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ। ହଉ ଆମେ ତାପରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ଡାକିଥିଲି ଆଜି ଖାଏ ତାକୁ ମାନେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ହଁ ମୋ ପୁତୁରା ତାକୁ କାହିଁ ଡାକିଥିଲି ନା ସେ ମେଡିକାଲ ପାଇଛି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ହସ ଖୁସି କଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜେଜେମା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇ ବସିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲୁ ଆମର ଏଇ ସିଟରେ ବସିବା ପାଇଁ କି ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଠି ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ବୋଉ ଏକାଠି ବସିବେ। ହଁ ଭାଇ ବୋଉ ମୁଁ ଆମେ ଏକାଠି ତ ବସିବା ଠିକ ହବନି ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗ ଖାଇଦେଲେ ବୋଉ ବି ଖାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ରହିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। କାରଣ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗ ସେମାନେ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଅତିଥି ତେଣୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗ ତାପରେ ମୋର ଖାଇବା। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ମଟନ ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି। ଆଜି ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ମଟନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଭଲ ଖାସି ଟିକେ କାଟିଥିଲା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଟନ ହେଇଛି ଜେଜେମା କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଇକି ଟିକେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଓପିନିଅନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓପିନିଅନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇନି ମୁଁ ଦେଇନି। ଝୋଳଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମଟନଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସିଝେଇ ଦେଲା ଯାହାଫଳରେ ମଟନଟା ଫିଟି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ ଜେଜେ କିଛି ଖରାପ ହଉନି ତୁମର ଖାଇବାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ସବୁ କହିଚାଲୁଛ। ନାଇଁ ତରକାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କିନ୍ତୁ ମଟନଟା ଅଧିକା ସିଝିଯାଇଛି। ସିଝିଲା ପରେ ଫିଟିଗଲା ପରେ ମାନେ ଝୋଳଟା ବି ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ମଟନ ଫିଟିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଳ ହାପୁଡ଼ିକିରି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।